Okay, sige guys. First things first, please open your SAMP application. Diba? We have the control panel. So, i-on or i-start ang Apache and MySQL. Okay. Kung naka-start ng inyong Apache kag MySQL, try to open your database. So, localhost/phpMyAdmin. So, para ma-check ta kung running ang aton nga MySQL. So, this is our database. So, dire kita mag-create database, guys. And then, mag-create kita folder sa aton nga htdocs. Follow? So, local DC, SAMP, then htdocs. Galing sa akon, to katatlo ko ni-uninstall akong SAMP, so ma-change na akong directory. So, drain sa may SAMP latest. Then, htdocs. Sa inyo yan, local DC, SAMP, then htdocs. Then, sa sulod sang htdocs, ma-create sang folder. New folder. So, nabrahon ta nga folder. Pwede man niya project. Okay, so I created a folder name project. Follow? So, paano ito na-open? How to run the project? Once na-create ng folder sa ato niya htdocs, para ma-run ta na or ma-open, we need to search sa ato niya URL, localhost / the name of your folder. So, that is project. Then, we have this index of our project. So, makita nyo na ang ato niya parent directory. So, drop mo na makita mo files, folders. Follow? Sa inyo, nakuha nyo? Guys, we have the same page. Next. Ano gamiton ta nga text editor? Text editor, guys. Follow ko mo. So again, what is the first thing to do to create a project? Open ang SAMP application. Then, start ang Apache and MySQL. Follow? Guys, follow? Okay, question so far? None. Next. Then kita ma-create sang folder. Sa aton nga directory sa diin. Sa my htdocs. So aton nga root directory we have localhost, local DC or OSC sa inyo da. Then SAMP, then htdocs. Sa sulod sang htdocs, ma-create sang folder. Follow? What's the name of our folder? Project. Okay. Next, ma-open na kita sang text editor. Because today, we will create a program nga ma-register sa mga account. Pag-register sa account, ma-store sa my database. And then, ma-fill up taliwat. Once nga ang data, ara na sa aton nga database or sa aton nga table, hindi yan na pagbatunon. So, maubra kita sang validation. So, i-validate na guys. Once nga ma-check na sang program nga ga-exist ang amo nga email, hindi yan ang pagbatunon. Follow? Notice nyo na kay Gmail. Once nga mag-ubra ka Gmail account, ga-exist na amo nga Gmail account or email account, hindi yan ang pag-accept. Or sa iban nga mga website, or sa iban nga system, if the username or email has already used, so hindi mo na magamit. Na-encounter nyo na? Nga mag-register ka bala? Mambal sa nga this email or this username has already been used. Or this Facebook account. Encounter nyo? Mga mo na nga cases. So, muna bro, ito subong.
Okay, so okay na ang inyong base code? Open na? Sige, paano mag-open sa ating folder? We have file, then open folder. Follow? Next. So, pangitaon ang ating directory. We have the local disk C, SAMP, then htdocs. Guys, ang akong SAMP latest kay gin-uninstall ko akong SAMP last time ka nagilis ko SAMP. That's why I created a new SAMP folder. Pero sa inyo, you have this SAMP, then htdocs. Follow? Next, i-click nyo lang ang folder. Then select folder. Okay. May na datong folder, wala? Wala. So, makreate kita sa new. Okay, name this one as your reg dot short for registration. This is PHP. Guys, reg.php, short for registration. Then, ano natin gamiton? We will use HTML5. Follow? Sige. So, this is title. Change the title into registration. Then, inside the our body, maubra kita sa form. Then, close form. So, sa aton nga form, we have action. Wherein, diin niya ihaboy ang imong program kung i-click mo ang submit button. Follow? So, sa dinto na ginaboy kani sa may process.php. Then, ano ang method ang ginagamit na? Guys, ano ang method ang ginagamit? Post. Okay, maubra na kita din sa aton nga form. We have the label para sa aton yung text box. Close label. So, what's this? Example, email. Okay, break. Then we have, ano next? Guys, ano next? Input, type, ano tong type? Email. Guys, input type email because we are using email. Para pag-input nyo, email lang matunon niya. Ma-required sa dayon. So, we have the name. Ano name sa aton nga text box? Email, pwede man. Then, we have required. Morning. Okay, slash P. Anong use ang slash P gani? Or close P? Guys, HTML tag P. Ano ya use? That's for paragraph or double spacing. Okay. Para mas dasig, copy, paste. Next, we have the password. Follow. Type, password. Name, pass. Required. Okay. Ano ba kulang? Sige. Dugang ito na lang isa is na name. Okay, type, text, name, NM. Short for name. How many fields do we have?
Guys, how many fields? 3. If I save this one, save. Check na. Then, reload. Sumiyara kita reg.php. Just click this one. Sumiyara na kita sang 3 text box. What are those? Katipunan? What are those? Text box? What are those? Ano ang mga text box na? Name, very good. How many fields? 3. Very good. Yun. So, ano kulang? We have the submit button. Diba? Guys, make sure na ang inyong form or ang inyong mga text box enclosed gid sa form. Kaya ang imo submit button, magwa sa my form, hindi ina na ma-read. Is that clear? Okay, so mabra na kita text box. So we have input, type what? Ang ato niya text, submit button, ano nga type? Romea, ga-follow mo da. Guys, I'm asking. Ang aton niya input type, niya submit button, ano iya nga type? Submit. Very good. So we have input type submit. Next. What's next? The name of our submit button. Very good. So pwede tanay nga ipangalan siya is reg. Follow? Short for registration. Then we have the value. Register. Pwede man. Yun. Save. File save. Control S. Then reload. Yun. Click this one. Fill out this field. Follow? Again, pila ka fields do we have? How many fields? 3. Kung ma-create kita sa aton nga database, kag table, how many columns ang aton yung brown? Pila? 4. Why? Yes. Kinahanglan ta mag-add sang ID or reference ID para sa iyang primary key. Follow? Oh. Mobra na kita sa aton nga database. So, paano mag-browse ng database? Di ko makadto. Tell me. Okay, so ma-open ko new tab. Then, localhost / what? PHP my admin. Very good. So, I know medyo kabisado nyo na. Guys, kabisado nyo na ang flow? Yun. So, makreate kita sa new database. So, my name is project. Okay, name of your database is project. Do you follow? Ang iban makasunod? Sige. Click, create. O, balik ko na sa code basta iban kasunod. Dire. So this is the program. Guys, please always practice how to create a form. Okay, kung mag-ubra na kamo sa inyong capstone, puro na form. Puro na add, display, update kag delete. But for now, ang ato niya target is validation. So we will create a program nga pag-insert mo sang data nga ga-exist na sa imong table, hindi yan na pagbatunon. Is that clear? So, mga itong target sa buong validation. Nga example, ako nag-register na sa amo nga system. And then, ma-register ko liwat with the same email. And then, ginbaton sa system. So, ano matabo? We have multiple
emails with the same email. 'Di ba? So, pag na-register mo na ang r@gmail.com, tapos register mo pala liwat si r@gmail.com, it can cause conflicts or confusing. So, kung magbutong na kita sang data, halin sa imong table, magka-cause na sang error. Masala ang program. Mambal sa nga, may r@gmail din with the ID 2. May r@gmail din with the ID 3. So, masala sa kung sino ang butungon niya sa duwa. Follow? So, dapat, sa inyong registration, bisan sa students, di ba? Mag-add ka sa students. Example, na-add mo na si Naba. And then, pagka next day, i-register mo pag-iliwat si Naba. So, pila na to ka Naba nagsulod sa imong table. Di ba? So, dapat ma-preventa nga muna nga problem. So, hindi na dapat mag-register multiple accounts. Is that clear? So, are we good in the form? Guys, are we good in the form? Are you done? Okay, so kung okay na itong form, we already created a database. Guys, what's the database name? Project. Very good. So, mag-create na kita sa sang table. Galing na lipat ko para mag-bra table. Sino ma-volunteer magtudlo sa ako ng bra table? Volunteer? Guys, lipat ko, tell me. Mabra na ako table, galing lipat ko, ano brown ko? Please stand. TBL underscore list. O sige, pwede. Pila ka number of columns ako ni Batang? 4. Why? Hindi. Because of your form, you have 3 columns or 3 attributes. Tama? Or 3 text box. Ma-plus 1 ka tungod sa imong reference ID. Follow? That's why 4. Then, click create. Then, what's next? Saan ibutang ko din? Sa name. O, ID. Then, email. Yun, very good. Password. Nice. Then, the last one is? Name. Kaya nga ton nga ikatatlo, di nga fields is name. Is that clear? We have the ID, we have the email, password, name. Amo ni yung sequence ang aton nga form. Tama? Sequence means pasunod. Nag-add one lang kita para sa aton yung ID, primary key, then reference key. Ano ka type? Ang ID? Int, because it is a number. Length, 255, maximum na. Then, we have the index. Index must set to primary. Guys, pag pop out sang amuning nga modal, just click go. Yun. Then, AI, i-check. AI means auto-increment. Very good. So, goods na aton nga ID. We have the primary, we have the AI, length 255, type, int. Next, we have the email. Aton yung email is varchar. Varchar means composition of strings, numbers, characters, di ba? Length, 255. Iset na pa sa as primary? No, why? Nga hindi ito sa pag-set as primary. Nga. Guys, nga hindi ito sa pag-set as primary key. Kay may ara nakita sang butang nga primary key. What is that? The ID. Very good. So, hindi man pwede, sa isa ka table, duha mo primary, di ba? So, ma-error na. Ibang balis sa karon may primary ka na, mabra ka pag-get. So, we will proceed to the password. Ang iya nga type is varchar. Is that clear? Length, 255. Sa ato niya name, varchar. Length, 255.
Amo na guys. We already done or created our table. Then click. Okay, click save. Yun. We have this structure. ID, email, password, name. Makita nyo man da sa extraya nga column, we have auto increment. AI. Follow? Tanan na cobra na table? Sino pa wala cobra table? May error? Okay, goods na kita. What's the name of our table again? Table. TBL underscore list. What's the name of our database? Project. Very good. So, may ara na kita sa database and table. May form na kita. Ano kulang? Okay na. Goods na aton nya database and table. Para sa aton nya form. Ano bang kulang? The connection. Very good. At least kabisado nyo na. So, we need to create another file or new file. That is con.php. Very good. Nice. Kay kabisado nyo na. So, I know do prepared na gid kamo sa inyo nga capstone. So, we have open, close, PHP. Follow? Okay. Ano ang aton ding line para mag-connect sa aton yung server kag database? Today nyo ko. Subong ka muna matudlo sa akon. $sign, con, is equal to mysqli underscore query. Tama? Sure ka mo? Sala. mysqli underscore connect. Open, close, parenthesis, semicolon. Next, ano yung butang today? Sa parameters ta? We have? Okay, sa una, we have localhost. Next, we have the root. Ang root, amo ng inyong username. Tama? Next, ang password is blank. Kaya nakaset up na sa inyo sa application pag-install. Follow? Guys, di nagali ng root kang blank. Pag-install nyo sa inyong SAMP, given na ginset nila, ang imong username is root, kagang password is blank. So, amo na, magado default password sa kabilugan na. Next, we have the database or $DB is equal to mysqli underscore select underscore db. Open, close, semicolon. What's next? Ano aton parameters? Duwa lang na parameters today. We have the variable con, comma, double quote. Ano yung butang kada? The name of our database. So, what's our database name? Project. Very good. Kung hindi ka sigurado, okay, save this one. Save. File, then save. Kung hindi ka sigurado, check your database. Diba? So, ang ato niya database, are project. Then, we have this table, underscore, or tbl underscore, list. So, paano tayo i-check kung running ang aton nga server? So, we will create a condition if $con is true. Okay, echo what? Server is connected. Else what? Echo
Okay. Server is not connected. Follow. Okay, save this one. Save. Open new tab. O, sige. Goods na? I know, kabisado nyo na eh. Ginapa-review ko lang sa inyo, na-recall. So, new tab, localhost / the name of the folder that is project / what? con.php. So, para mabalanta nga connected ang ato niya server. So, server is connected. Inyo, server connected. Sino may error? Sino ang may server is not connected? So, I'm assuming tanan nakakuha. Next, kung okay na ang con, ano naman ang ato niya i-check? Kung okay na ang server, we have the database. So, $DB, edit nyo lang. Okay, DB is connected, DB is not connected. Then, save. Save this one. Okay. Then, reload. DB is connected. Guys, DB is connected. Sino may error? Raven, follow. Salaya, okay ka mo da? Salvation, na pa niyo man? Siyempre, basic na eh. Basic na yung sinyo. I know, kabisado niya na eh. O, next. Proceed na kita. Guys, are you done? Proceed. O, sige. Kung okay na ito yung server, sige, delete nyo na eh. Save this one. Hindi na nakinanda ng if-else kung gagana malang ang concag db. So, muna lang nibilin. Okay? Save. Goods na? Sino pa way kakwa? O, next. Guys, proceed. Proceed na. Anong purpose ang if-else gani? To check the server kung connected and connected ang ato niya database. Guys, question. So far, clear na? Naintindihan nyo na? Yun. At least, naintindihan nyo na anong flow. Obra form, obra table, connection. Kung okay na connection, okay ng table, form, ma-insert na kita. Okay, sa insert, kinalatas ang process. So, we will create a new file. So, process.php. Tama? Alright guys, mag-ubran ako process.php. Okay, same process. Open, close, PHP. Next, ano ka yung first line? Anong nauna ding align? Are you sure? Yes, very good. So we need to include our connection. Include con.php. Kaya kung hindi mo na pag-include ang aton niya con.php nga file, hindi ta nakakonect sa aton niya server kag
database. Is that clear? Follow? Next. Balikantang form. Balikantang form ha? Ano names ang aton nga text box? We have the email, we have the pass, we have the NM. Follow? These are the names of your text box. Follow? Galamiton, what's the name of the submit button? Reg, very good. Nice. So, ang reg ni, dalawang tani sa aton nga process. Is that clear? Kay siya ni kumaga, siya ni ang inyong carrier. Carriers ang inyong mga data. So, ang reg, dalawang sa process, sumobra kita na if, iset, kung ginset ko no ang amo na ang aton nga reg nga pangalan. So, $_post, square bracket, single, then the name of the submit button is reg. Open, close, curly brace. Sige. Subutan ko lang line comment. This is for registration. Okay. Echo. Try ta echo This is reg. Okay, save. Save this one. Control S. Gusto tayo i-check kung pag-click mo sa submit button, mambal sa nga this is reg. Para in-check ang ginakatuan niya nga program. Is that clear? Guys, nga ma-echo kita. Everyone, nga maubra kita echo, this is reg. Salvation, nga ma-echo, this is reg kita diyaw. Ano yung purpose na? Okay, sige. Para pag-click mo sa submit button nga reg, di ba? I-detect ya, pagtaon niya ang regman dire sa nakaset. And then echo, this is reg. Para tsakto ang program nga gina-call mo. Is that clear? Or ang ginakatuan niya nga program, tsakto. Sige. Save this one. Then, close nyo na niyo, X nyo na niyo guys. Ang con, wala na na Balik na sa may registration. Reload. Email. Password. Name. Then, register. So, this is reg. Follow? So, tsakto ang ginakatuan niya nga program. Is that clear? Same page kita. So, kung na-test nyo na, nga tsakto na ang ginakall yang program, delete nyo na ni guys. Wala na na. Okay. Maubra na kita sa validation. What is validation? Ang bal ko yung kagina, to check if the email is already exists in your table. Follow? Sige. Paano ta? $sign validate is equal to, guys, ang $sign validate, that is your variable name. Guys, ano itong variable name? Validate. Okay, MySQLi underscore query open close parenthesis, semicolon. Then, ano ato niya parameters? We have $sign, comma. So, dapat i-connect ang ato niya connection. Double quote. Ano ibutang ta sa ato niya query? Select asterisk from what table? TBL
underscore list. Where? Enter ko lang ha. Sige, karon lang. Where? Ano ang ato niya column name sa ato niya table? Nga gusto ta obrahan sang condition. Nga kung ga-exist na, hindi ka na pagbatunon. Okay. So we have email. Guys, this is your fields or columns. Gaba mati mga mo? Again, ano ni ang ID, email, password, jag name? Fields or columns. Kung sa database, attributes. Follow? Guys, follow. Mamangkot biyang panel, what are your column names in that table? Ano yung sabat nyo? If this is your table, mambalang panel, based on the table, what are the column names do you have? We have the email, password, name, and ID. Very good. Okay, ang email, butang ka din. Please follow kung small, small. Kung big, big. Is that clear? Follow? Equal sign. Guys, i-enter ko lang ha. Para makita nyo. Where? Ang aton niya condition where means kung sa diin, single, $ email. Pero wala pa kita ka-create sang variable email. Diba? Follow? Sige. Pero amo ni ang query kung i-validate ta ang email. Kung i-check yan na sa imong nga table, if this email is already exists, hindi ya pagbatunon ang imong nga form or ang imong nga gin-register. Is that clear? Okay. Butongon ta anay tanan niya mga name sa imong nga text box or sa imong nga form. Dahil on to sa ato niya process. Sumobra kita variable, email, variable, pass, short for password, kag variable, name. Diba? Next. $ underscore post. Square bracket, semicolon. Single. Ano name sa aton niya email? Balikan ta ang form. That is email. Copy this one, then paste. Follow. Next. $ underscore post, square bracket, semicolon, single. Ano name sa aton nga password? Double check. This is pass. Follow. Balaan nyo na kung diin ta na ginabutong ang mga ginabutang ta nga mga syntax or program. Next, equal sign, $ underscore post, square bracket, semicolon, single. What's the name of our name? We have NM. Very good. NM. So, nabutong ta na ang tatlo taka fields. Tama? Okay. So, correct natin nga query. Kaya-exist na nga variable email. Kita nyo? So, select asterisk from what table? Guys, what table? TBL underscore list. This is your table name. Tandaan nyo Actually, one line. Sige, sumo ko na lang na para makita. Kita on? Hindi. That's why kinalan ko yung zoom. Again this is one line. Gin-enter ko lang. Para makita nyo ang bilog nga program. Okay. Ano ang bal sa ato niya query? Based on your understanding, ano ang balya? Maselect kita ko sa table name. Which means dito ta mangita sa table underscore list. Where, kung sa diin, based on our understanding kung sa diin, ang column email
Column email may amuni nga data. Okay, di nagali ng variable email. Guys, di nagali ng variable email. Dire. Pero ano unod ya? Ang ginbutang mo sa imo nga text box. Follow? Kung ano nga data ang ginbutang mo sa text box, dalon niya na carry over. Ari ang imo carrier si email. Pero sila nga tatlo, diyan klase ko ka-distract mo. Next, we have this carrier, reg. Ano dalaya? Ang email mo, ang password mo, kag ang name. Di niya gindala sa my process.php. Follow? Then, ginbutong ta ang tatlo mo ka fields. We have the email, password, and name. And then, nag-ubra kita sang validation. Para mabalaan ta nga if this email is already exists or ara na sa imong table, hindi yan ang pagbatunon ang amuni nga registration. Nag-guess nyo idea, guys? Okay. Next, maubra kita sang balnam. Shortcut sang validation number is equal to my SQLI underscore num underscore rows. Open close parenthesis, semicolon, then variable validate. Hari sa guys. Copy, paste. Sige, try ta na i-echo ang variable nga balnam. Para mabalaan nyo kung ano ang iya nga value. Follow? Okay, save. Save this one. File, then save. Or Control S. Okay, sige, ma-register na kita. Reload, reload, reload. Okay, email, password, 1, 2, 3, name, register. Ano yung value? 0. Nga Kaya kung tanawon mo, sa aton di nga database, click kong browse, may unod wala. Kaya exist ang email, wala. Wala. That's why, ang iya nga value is 0. But silingon, kung 0, kag wala ka exist, pwede ta sa mapasulod sa aton nga table. Is that clear? Follow? Sige. So, pwede na kita kaubra sang insert. Pero, kinahanglan ta sang condition. Sulain na ni guys unlike laligad pag-obra ta sang variable, may insert yon area validate anay. And then we have this condition if variable valnum or validated number is less than or equal to 0, 0 Okay, we have these conditional operators, less than. Guys, less than, kung nubo kag equal sa 0. Tandaan nyo anong nubo sa 0? Wala ka makabalo? Anong nubo sa 0? Negative 1, negative 2, negative 3. These are negative numbers. Anong mas taas sa 0? Positive 1, and so on and so forth. Follow? So, kung nubo or less than sa 0 or equal sa 0, amo ni brown niya. So, we have this condition. Tandaan nyo pag 0 or nubo sa 0, ang iyang value sa imo nga balnam, di ba kagina gina-echo ta sa anong output? Anong output yan kagina? 0. So, kung 0 ang output or ang iyang value, pwede ta sa ma-insert? Yes or no? Guys, kung 0 ang iyang value, pwede ta ma-insert ang form? Yes or no? Yes. Eh, wala ka exist. Basta wala ka exist, pwede mapasulod. Is that clear? Next, $sign insert. Diri na masulod ang inyong insert nyo program. MySQLi
underscore, query, open close, semicolon, parameters, $sign, comma, double quote. Ano ato niya code yan eh? Insert into what? TBL underscore list. Next, ano kulang? Insert into table list, tapos values. Open, close, parenthesis. Diba? Then, single, comma, single, comma. Pila kanina? Pila ka fields? Guys, pila ka fields? 3 plus 1, 4. Ang una is value ya 0. That is correct, ID. Pero ang value ng ID mo is 0Y. Kay ang aton nga ID is AI. Naka-auto increment. Very good. Next, ang sequence ng aton nga columns, 'di ba? Are guys, ang sequence ID, email, password, name. So ibutang ka di $sign or variable email. Kaya mo na yung pagpasunod. 'Di ba? Are isa guys, oh, amo ni sa ang ginakuha ta. Kita niyo na eh. Amo na ang variable email ginabutang da sa may values. $sign pass. Are isa. Follow. Next. $sign name. Are isa. Nagets nyo? Nagets nyo guys? Ang error sa exam last time, wala sila sang $sign dire. Next, paano ta mabalaan? Next, paano ta mabalaan kung nag-insert sa? Maubra kita sa if-else. Tandaan nyo sa sulod sang if-else, may if pagid. So, if $sign insert, okay, equals to true, echo, data is inserted. Hindi tayo mag-script ha. Else, echo, data is not inserted. Okay. Guys, ari ang if-else. Ang if-else para sa may variable, insert. Ang if-else nga una para sa may validation. Is that clear? Follow? Okay. If variable num is greater, not equal to 0, or may 1, 2, 3, blah, 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 so else na sa, di ba? Guys, ang val num, kung hindi kuno 0 or not less than 0, makato sa else. Is that right? Di ba? Kay ma-false ang condition, so makato sa may else. Else. Ano brown niya? Mambal sa nga echo, this data or email is already used. Yun. Muna na simple. Save. Save this one. File, then save. Guys, sa ato niya condition, sa sulod niya may condition pagit. Kita nyo? Again, kung 0 ang value, ano brown niya? Guys, ang ato niya val num,
Kung 0 ang value, no brown niya? Ma-insert. So, this is the code for your insert. Tama? And then, mayara, pag kita kondisyon, kung ang imo nga insert tuod, nagsulod yun man sa imo nga database or table, echo, data is inserted, else, data is not inserted. Next, kung ang imo nga value yawan, ano ang matabo? Guys, kung ang valnam mo, value yawan, ano matabo? Ano malo niya? Echo, data, or email is already used. Follow? Save this one. O, reload ka. O, ibalik. Reload. Ma-insert kita. Email. Password. Name. Register. Data is inserted. Check database. Browse. Ara na. Nagsulod na. So, my email is nairvaleriano16@gmail.com. Try to register it again. nairvaleriano16, ginregister ko. Butangan ko liwat password, butangan ko liwat name. Register na, click register. This data or email is already used. Amo man na ang ginubra nyo da. Please check. Review the program, are. Connection tag, in-include na ato niya connection. Line comment, this is for registration. Pero mayara sang validation. Validation means to check your email if already insert in your table. So this is our basis, guys. Where email. Email lang kita. Where email. Actually, pwede ito na madugangan. Email and name. Pwede man. But for now, email lang. Nga email. Guys, nga email atong ginabasihan. Everyone, nga hindi pangalan. Nga email gid. Sa aton niya kondisyon. Ha? Nga email gid daw. Kaya ang aton nga email is unique. Wala sang may gapariyos nga Gmail account. Is that clear? Pero may tendency nga pariyos kamo pangalan. Klaro na? That's why ang aton nga condition is where email. Is that clear? So muna na. Mag-register ka, email. As long this email is not exist in our table, batunon ta ka. Pero kung ga-exist ka na sa akon yung table, hindi ta kapag batunon. Follow? Sige. Are you done? Are you done? Tanan niya echo, obrahan script. Gawin mo na script. Question mark. Open PHP. Then, script. Okay, alert. Data is inserted. For one, data is inserted, yon. Then we have the window dot location dot href. Semicolon. Di niya kaya boy sa may reg.php. Kay reg.php pa lang atong program. But later on, islanta na. Okay, copy paste. Copy. Then, paste. Data is not inserted. Then, window.location.href reg.php. Wait lang. Ay, sorry. Wala sang close ang script. Yun.
Guys, sorry. Close script. Open script, close script, alert, window.location.href. Else, alert, data is not inserted. Yaboy ka sa reg.php. Then, ari naman, edit ni. Is done script. Okay. Close script. Ang importante di ano gani guys? Ano ito na echo gani sa dalom? This data or email is already in use. Yon. Then, ibalik ka sa reg.php. Mula na guys. We have already completed the program. Save this one. So, di na ka mo. Actually, wala man tamagin lain. Nagkinislan lang ang iyang else. Ang iyang echo. Galing. Stop ko na akong recording.